morning guys. 9 o'clock na guys. Titinula po ako guys. Wala pa yung down yung sili guys. Ayan po yung alot ko guys. Nakagayat na po ako guys. Ayan po. Wala pa po yung sili. I-start na po akong nagluluto. Tapos na rin akong nagbalat ng pinya. Ayan guys. Oh. Ayan guys. Tapos na po nabalatan ko guys. Sige guys. Ano na po ako guys. Bye bye guys. Titinula po ako guys. Ayan manok. Ayan. Pakpak po yan guys. Ayan guys. Tapos na akong nagbalat ng mga pinya. Ayan po nabalatan guys. Oh. Ayan guys. Sige guys. Thank you. Ayan po. Luluto